Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Wa inna ahsanal hadiits kitabullah. Wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul umuri muhdatsatuhah. Wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. Inna ahadakum satune salah suwijine sira kabeh ku yujma'u dikumpulaken apa halku kedadiane ahadukum fi batni ummihi ing dalem wetenge ibune ahadukum arba'ina ing dalem 40 apane yauman nutfatan hale mani sumayakun maka kari-kari ana sapa ahadukum iku alakotan getih kental gumpalan darah misla dalika ing dalem sepadane arba'ina yauman. Pemayakun maka kari-kari ana sapa dukum iku mudotan daging sak mamahan segumpal daging misla dalika ing dalem sepadane arba'ina yauman. Pemayabatu maka kari-kari ngutus sapa Allahu subhanahu ilaihi marang ahadukum ngutus malakan ing malaikat wa yu'maru lan diperintah sapa ahadukum wa yu'maru lan diperintah sapa malakan bi arba'in kalimatin kelan papat pira-pira kalimat. Wa iqalan diucapaken lahu marang malakan apa uktub nulisa sapa sira nulisa ilmahu ing ilmune ahadukum wa rizqahu lan rizkine ahadukum wa ajalahu lan ajale ahadukum wasakiyun lan kang cilaka ausa'idun atawa kang bagja. Pemayun fahu maka kari-kari dan sebul ditiup fihi ing dalem ahadukum apa ruhur faina rajula maka setuhune wong lanang mingkum saking sira kabeh layak malu iku yaktine ngamal sapa rajul bi amali ahli jannati kelawan amale ahli surga hatta la yakuna sehingga orang
bainahu iku tetep ing dalem antarane rajul wa bainaha lan ing dalem antarane jannah illa dhira'un aing apa sak dhira' fayasbiku maka dingin alaihi ingatase ahadukum apa kitabu fayamalu maka ngamal sapa ahadukum bi amali ahlin nar fayadhulu maka mancing sapa ulang fayasbiku maka dingin alaihi ingatase rajul apa kitabu fayamalu maka ngamal sapa rajul bi amali ahlin nar fayadhulu maka mancing sapa rajul an-nar ing nar balen wa yuqalu lan diucapaken lahu marang malakun apa uktub nulisa sapa sira kitab satu ilmahu dalam kitab satune uktub amalahu gitu kan, bukan ilmahu, amalahu tulis pinggirnya yang ilmahu, yang tulisan ilmahu tulis amalahu. Cetakan kedua dari kitab ini tulisannya uktub amalahu, halaman 44. Uktub amalahu wa rizqahu wa ajalahu wa syaqiyun aw sa'id thumma yunfahu fihi ruh. Fa inna rajula minkum la ya'malu bi amali ahli jannati hatta layakuna bainahu. Kalau dalam satu kitab hatta mayakunu nanggoma bainahu wa bainha illa zira'un fayasbiku alaihi kitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadhulun nar. Wa inna rajula iku ya'malu ngamal sapa rajul bi amali ahlin nar kelan amali ahlin nar hatta mayakuna sehingga orang nana bainal ku tetap dalam antara rajul wa bainal landam antara nar illa zira'un angin opo sa zira' fayasbiku makan dingini alaihi ingata serojul wapal kitabu kitab fayamalu maka ngamal sapa rajul bi amali ahli jannati fayadhulu maka manjing fayadhula maka manjing ulangi fayadhulu maka manjing sapa rajul al jannata ing surga. Rawal Bukhari wa Muslimun. Yang kitab ini, hadis ini termasuk ngeri kan, kelihatannya amalnya bagus ini di akhir kemudian dari keputus asa malah dadine ngamal ahli nar. Yang kelihatannya ngamal ahli nar terus ini di akhir hayatnya dari diparingi hidayah dari Allah Subhanahu, iman masuk surga. Ini termasuk ngeri kan. Cuman termasuk fadl Allah Subhanahu wa ta'ala dari yang tadi ngamal ahli nar kemudian menjadi orang baik, iman atau taubat masuk surga, ini banyak. Sementara yang tadi nih bagus, akhir kemudian kok udah dijelek kayak barsiso ba ambilan bauro, memang ada tapi termasuk sedikit. Nah itu termasuk fadl Allah Ta'ala, dari yang bagus menjadi jelek jarang, tapi dari yang jelek menjadi bagus adalah banyak sekali. Tapi tetap merupakan misteri ilahi dalam hal ini. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Inna syaitana iku kala dawuh sapa setan wa izzatika demi
sifat mulia Tuhan. Ya Rabbi, la abrohu ora lebar-lebar sapa ingsun akan terus menerus iku nyasaraken sapa ingsun ibadaka ing pira-pira kaula Tuhan madamat ing dalam selagine langgeng apa arwahuhum pira-pira ruhe ibad fi ajsadihim iku ing dalam pira-pira jasad ibad. Setan semboyannya seperti itu akan menyesatkan hamba-hamba Allah Ta'ala selagi masih ada nyawa. Faqala maka dawu sapa ar-rabbu wa izzati demi sifat mulia ingsun, demi sifat perkasa ingsun wa jalali lan sifat agung ingsun, la azalu ora gingsir-gingsir sapa ingsun iku aufiru ngapura sapa ingsun lahum marang ibad mastaghfarun ing dalam selagine jaluk ngapura sapa ibad ni ing ingsun. Termasuk hadis nudakan utamanya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dapat menangkis semua keinginan setan menyesatkan. Rawahu Ahmad an Abi Sa'id. Inna sholihina satuhune pira-pira wong saleh iku yusaddadu den bangetaken sapa alaihim ing atase as-sholihin. Wong saleh itu rekasa satu dari segi ibadah pasti banyak, dengan banyak pasti capek. Di sisi lain gitu orang-orang saleh selain ibadah adalah berat apa nih, kadang-kadang maisha nih, kehidupan untuk keluarga nih, kadang-kadang berupa cobaan nih, terus muter itu wong-wong saleh. Wa innahu lan satuhun kelakuan iku la yusibu ora mikenani ora menimpa ing mukminan apa nakbatun nakbah ay musibatun ay musibatun min syaukatin saking eri kepaces bahasa Cirebon kacugak Sundani kepaces fama makan uli barang fauqaha kang tetap indam sak dhuwure saukah illa khuttat angin dan didunakan tadi ilangi angin diilangi anhu saking mukminan biha kelawan sebab nakbatun musibah mau apa khati'atun keluputan warufi'at lan diangkat lahu kadue mukmin biha kelawan nakbatun opo darajatun. Rawal Baihaqi wa Naisata. Inna sodakota satune sodakoh latu fi'u yaktene iku nyirep opo sodakoh an ahliha saking ahline sodakoh. Ya ahline sodakoh itu yang bersedekah nyirep harro kuburi ing panase kubur. Sodakoh dapat memadamkan panasnya kubur dari orang yang suka memberi sodakoh. Berarti nuduhakan bahwa di dalam alam kubur itu panas. Asen atau pendinginnya adalah sodakoh waktu uripe. Untuk membantu keluarga yang di alam kubur sebagai anak gitu, sering-seringlah sedekah
menggantikan orang tuanya atau sedekah yang pahalanya untuk orang tuanya biar di alam kubur adem. Wa inna ma yastadillu aing pasene ngau berteduh sapa mukminu yaumul kiamat ing dalam dina kiamat fi dhilli sadaqati ing dalam aube sedekah mukmin. Rahu Tabrani wa an Uqbah bin Amrin inna abda la yatakallamu iku yaktene guneman sapa abd bil kalimati kelan kalimah mir ridwanillah la yulki ora nibaken sapa abd laha ailil kalimah ora nibaken balan ing ati padu ceplos ora sampai ke hati padu ngomong tapi ngomongnya baik yarfa'uhu ngeluhuraken hu ing abad sapa Allahu biha kelawan kalimah. Ternyata kata-kata itu adalah dapat mengangkat derajat darajatin ing pira-pira derajat, dapat mengangkat derajat abad padahal tanpa sadar dari itu. Yang penting yang terbiasa ngomong bagus jadi akhirnya omongannya bagus. Ternyata ini merupakan sesuatu sehingga dia akan terangkat derajatnya di akhirat. Maka tidak sekali dua kali saya sampaikan, biasakan satu ngomong bagus, kedua nulis yang bagus. Wa inna abdalan satu abad iku layatakallamu yaktine guneman sapa abad bil kalimati min suhtillah saking bendune Allah. Berarti kata-katanya maksiat, menyakiti orang kata-katanya. La yulki orang nibakan sapa abad laha lil kalimah balan ing ati padu ceplos saja dengan ringane ora nana beban sama sekali padu ngomong. Ternyata omongannya jelek. Apa yang terjadi? Yahwi njegur sapa abad biha kelan sebab kalimah fi jahannam ing dalam jahannam. Rawahu Ahmad. Inna rajula iku layak malu yaktene ngamal sapa rajul amala ahlil jannati kelawan kaya amale ahli surga. Bima yabdu kang pertela apa malinas wa huwa hale utawi rajul iku min ahlin nar saking ahlin nar ngamal si ngamal ahlul jannah ia selalu ikut perang umpamanya katone adalah perang fi sabilillah. Ternyata katakannya Rasul wa huwa min ahlin nar. Ya, ada salah satu sahabat Kanjeng Rasul itu kelihatannya semangat dalam berjuang. Kemudian kata Kanjeng Rasul, orang ini nanti akan termasuk ahli nar. Salah sahabat itu memperhatikan wong tersebut. Terus ia semangat bertempur. Dalam bertempur zaman dulu kan suatu saat tergores oleh pedang musuh. Ternyata di akhir hayatnya itu dia kayak bunuh diri karena putus asa itu. Kemudian laporan Kanjeng Rasul bahwa orang yang dikatakan oleh panjenengan huwa min ahlinar, walaupun kelihatan itu ada berjuang, itu seperti itu Kanjeng Rasul di akhir hayatnya bunuh diri. Karena santai-santai bela orang termasuk ngotot nemen ibadah itu yang penting terus jalan gitu. Ngotot temen apalagi nyalahkan doang saja, jangan. Wa inna rajula iku layak malu yaktene ngamal sapa rajul amal ahlin nari kelan kaya amal ahlin nar fima yabdu kang pertela apa malinas
wa wa hale utawi rajul nyatane iku min ahlil jannati. Sekali lagi termasuk anugerah Allah Subhanahu wa taala, fadl Allah Subhanahu wa taala, seseorang dari bagus menjadi jelek sedikit, sementara seseorang yang jelek menjadi bagus banyak sekali. Rahul Bukhari wa Muslim. Inna abda layak malu iku yaktine ngamal sapa abad adzamba ing dosa. Faida dzakaru maka nalikane eling sapa abdu ing dzamba, nalikane teringat ahzanahu maka nyusahaken apa dzamba, nyusahaken apa dzamba hu ing abad. Wa idza natar nalikane ningali sapa Allah taala ilai marang abad tadi, ternyata qad ahzanu hale teman-teman nyusahaken apa dzambu, nyusahaken hu ing abad, wafat maka ngapura sapa Allah Subhanahu wa taala lahu lil abdi, ngapura ma ing barang sona kang wis agawe sapa abad berupa dosa itu. Qabla ayya khudha ing dalam sadurunge yen tangalap sapa abad, sebelum melakukan fi kafarati ing dalam ngelebur dzambi apa istighfar dan sepadanya. Bila salat ini kelan tanpa salat wala siamin, asal setiap ingat dosa ia susah ia sedih, setiap ingat dosa ia susah ia sedih terus. Suatu saat Allah Ta'ala melihat hamba itu dalam keadaan melihat dosa kemudian sedih, ghafaralahu ma sanna qabla ayyakhudha fi kafarati, tanpa salat, tanpa siam. Maksudnya peleburan dosanya itu atau pengampunannya itu bukan sebab salat, bukan sebab puasa, hanya sebab sedih karo dosa yang dulu pernah ia lakukan. Inna ghadaba satuna ghadab iku minasyaitan. Wa inna syaitana lan satuna syaitan iku khuliqa didadekaken sapa setan minanar. Wa inna ma tudfa'u aing pesene den sirep kapanar bil ma'i, kebanyakan alif kitab ini kelawan banyak. Karenanya faida ghadiba nalikana ghadab marah sapa ahadukum faya tawaddu maka becik wudu sapa ahadukum. Rawi Abu Daud. Inna ahabba ibadillah, satune luih den demenane pira-pira kaulane Allah, ilallahi marang Allah taala iku ansahuhum luih nasehatane ibad, luih nasehatane luih ngarepaken bagus nasihat luih ngarepaken bagus, luih nasehatane ibad li ibadihi marang pira-pira kaulane, ansah marang pira-pira, boleh langsung kepada Allah kan, li ibadi marang pira-pira kaulane Allah taala. Allah taala Rawi Ahmad. Inna arwahal mu'minin, satune pira-pira ruhe pira-pira mukmin iku fis sama'i sabiati, yang duruna ningali sapa mukminun ila manazilihi marang pira-pira panggonane mukminun fil jannati, yang nganggo ruhe mau. Rawahu Dailami an Abi Hurairah, inna ummati, satune umat ingsun iku yud'auna diundang sapa ummati yaumal kiamat ing dalam dina kiamah ghurran hale mencorong raine muhajjalina tur hale mencorong tangan lan sikil, ghurran hale mencorong raine muhajjalina tur mencorong tangan lan sikil, mencorong tangan lan sikile min athari wudu'i saking pira-pira labete wudu.
Dadi faman maka uta sapane wong iku istato alam kuasa sapa man mingkum saking sira kabeh ayutila ing yen tandawaaken sapa man ndawaaken sapa man ghurratahu ing wasuan raineman wa firiyatin wa tahjilahu falyaf al maka besik agawe sapa man rawasaihani an Abi Hurairah hadis nuduhaken sunnah ngusap rai ngusap tangan lan sikil dilebihi dari batas yang telah ditentukan. Rawahu Saikhani an Abi Hurairah inna ahlal jannati layah tajuna iku yaktine butuh sapa ahlul jannah butuh ila ulama fil jannati dalam surga di surga pun masih membutuhkan para ulama. Kalau demikian wadhalika utama kon yahtajuna ila ulama fil jannah wadhalika utama kon ihtiyajuhum ila ulama fil jannah iku annahum satuhune ahlul jannah iku yazuruna ziyarah berkunjung sapa ahlul jannah ing Allah Ta'ala fi kulli jum'atin dalam saban-saban Jumat. Fayaqulu maka dawuh sapa Allah Ta'ala manakala pada waktu dikunjungi ahli jannah lahum marang ahlul jannah tamannau alayya ma syi'tum. Tamannau arep-arep sapa sira kabeh ayo arep-arep sapa sira kabeh alayya ing atase ingsun ma ing barang syi'tum kang ngarepaken sapa sira kabeh apa saja arep-arep apa wal tafituna maka noleh sapa ahlul jannah noleh ilal ulama marang ulama fayaquluna maka dawuh sapa ahlul jannah madza natamanna madza ing apa natamanna arep-arep sapa kita arep-arep sapa kita fayaquluna maka dawuh sapa ulama tamannau arep-arep sapa sira kabeh tamannau arep-arep sapa sira kabeh alihi ing atase Allah Ta'ala arep-arep kada ing mungkenen wa kada lan mungkenen diarahaken kesan fahum maka utawi ahlul jannah yahtajuna iku butuh sapa ahlul jannah ilaihim marang ulama fil jannati ing dalam surga kama yahtajuna kaya butuh sapa ahlul jannah ilaihim marang ulama fid dunya ing dalam dunya waktu di dunyane. Rawi Ibnu Asakir an Jabirin utamane para karo ulama inna ahla ma'rufi satune ahli ma'ruf ahli kebagusan inna ahla ma'rufi satune ahli kebagusan fid dunya hum yo ahlul ma'ruf fid dunya iku ahlul ma'rufi ahli kebagusan fil akhirati ing dalam akhirah wa inna awwala ahlil jannati lan satune kawitan ahli jannah duhulan apane melebu al jannata ing surga hum yo ahlul jannati duhulan al jannata iku ahlul ma'rufi ahli ma'ruf wong sing kawitan masuk surga yaiku wong sing ahli kebagusan. Rawahu Tabrani inna awwalama satune kawitane barang yujaza kang dibalas bihi kelan ma sapa al abdul mukminu ba'da mautihi ing dalam sawise maute al abdul mukmin kawitan balasan seorang hamba mukmin setelah meninggal iku ayyu faro yang tadi ampura sopo li jami iman marang sekabehane wong tabi kang ngiring sapa man janazatahu ing janazah al abdul mukmin abd mukmin pada waktu meninggal. Kemudian pertama balasan itu apa? Imbalan pertama adalah
diberikan kepada wong sing mengikuti mengiring jenazah berupa apa? Berupa maghfirah. Rawahul Baihaqi an Ibni Abbasin, istimewane ngiring jenazah wong min. Inna buyutallahi satuna pira-pira umay Allah taala fil ardi iku amasajidu pira-pira masjid. Wa inna haqqan lan satuna hak Allahi ing atase Allah taala iku ayyukrima yen ta mulya akan sapa Allah man ing wong zarahu kang ziarah sapa man hu ing Allah taala fiha ing dalam masjid. Maksudnya yang di kota-kota itu masih dikunci, termasuk wong sing menghalang-halangi masuk masjid. Harus tanggung jawab di akhirat nanti ngalang-ngalangi orang yang akan masuk masjid. Sama sekali tidak diberi kesempatan wong masuk ke dalam masjid. Alasannya hanya satu, watir speaker ya ana sing nyolong, watir jame ana sing nyolong, watir karpete ana sing nyolong, watir kotak amal ana sing nyolong. Itu hanya hal sepele gitu. Kemudian masjid dikancing, tidak bisa orang masuk kecuali waktu sholat. Isya jam 8 saja sudah mulai dikancing. Hati-hati, harus tanggung jawab di akhirat ngalang-ngalangi orang lain masuk masjid. Arwahu Tabrani an Ibni Mas'udin. Inna sadaqata sirri satune sadaqah sir iku tutfi'u nyirep apa sadaqata sir. Nyirep ghadabar rabbi ing ghadabe pangeran. Wa inna silatar rahimi lan satune nepung sana iku tazidu nambai apa silaturahim il umuri ing dalam umur. Wa inna sona'i al ma'rufi, kitab ini kurang nun. Wa inna sona'i al kurang nun. Wa inna sona'i al ma'rufi. Wa inna sona'i al ma'rufi lan satune piro-piro gawe kebagusan, kayak kebagusan nolong orang lain, membantu orang lain, nyantuni orang lain, terus ikutaki ngereksa opo sona'i al ma'ruf. Ngereksa opo sona'i al ma'ruf masori asu ing nggon gumletak tuh ing mati ala gitu kan. Ing nggon gumletak ala mati jelek. Mati jelek tuh orang mesti itu su'ul khotimah kan, bukan. Beda su'ul khotimah karo mati jelek. Mati masori asu itu kayak mati ketabrak motor, mati kesamber beledeg, masori asu. Mati kelindes sepur, mati jatuh ke jurang, mati kelelep, itu termasuk masori asu. Miturut pandangan mata itu adalah jelek sekali. Mati kok kebakaran gitu, mati terpanggang api, itu termasuk masori asu. Bukan berarti itu adalah su'ul khotimah, beda jauh. Kalau su'ul khotimah itu ada mati ala ghairil iman, itu su'ul khotimah namanya. Mati ala ghairil iman, mati orang netepi iman, namanya su'ul khotimah. Hati-hati, jangan diartikan masori asu itu adalah su'ul khotimah, bukan.
mati jelek, mati terpanggang api. Wa inna qaula la ilaha illallah, lan satune pengucap la ilaha illallah iku tadfa'u nolak menghalau apa qaulu la ilaha illallah angka iliha saking wong kang ngucap la ilaha illallah, menghalau tis'ata wa tis'ina 99 apane baban minal balai saking bilai adnaha utai luih andape paling ringane tis'ata wa tis'in iku alhamu prihatin, susah menatap, sedih menatap masa yang akan datang, suram menatap masa yang akan datang. Hamu prihatin, pengen banyak bunga ya sing sering-sering maca la ilaha illallah. Ya balaan di sini kan 99 orang disebut. Balaan itu apa? Yang penting paling rendah prihatin untuk melihat masa depan. Ya selain ini ya masih 98 lagi. Jangan-jangan penyakit yang sekarang diributakan juga termasuk salah satu 99 itu. Udah tinggal parake gusine dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah seterusnya. Kalau bahasa hadis seperti 99 gitu kan, tinggal kita fokusaken memanjat kita, doa kita terhadap bala apa yang lagi dihadapi gitu kan. Ini kan orang disebut cuman adnaha alhamu yang 98. Dah kita sebutakan gusi-gusi pengen bala ini tersingkir dari kami gitu. Kita minta itu sih. Tapi mentain lagi menghadapi apa? Umpama ning masalah pertanian akeh tikus ya bala tikus. Ya sebate banyak ulat umpamane ning perkebunan ya balanya itu difokuskan kita baca la ilaha illallah ya Allah, dengan baca la ilaha illallah kami memohon penyakit hama ulat itu tersingkir dari kebun kami. Terus apa saja dikhususkan itu. Cuman katakan yang Rasul paling rendah alhammu. Yang lainnya itu ada urusan Allah Ta'ala atau hanya kanjeng Rasul yang tahu gitu. Karena orang jelas itu kita boleh meminta dengan jembatan la ilaha illallah. Dengan demikian berarti kalimat thayyibah itu merupakan salah satu jembatan untuk menghilangkan bala gitu. Inna fil jannati ghurafan. Ini sekian dulu untuk malam ini karena akan ada acara halal al-maghfurah ke Haji Irfan Kaliwung. Wallahu a'lam bishawab.